Merci beaucoup. Asante kwa Église Mosheba Tulibi Manakulu. Kanisa kwa ujumla tumabeki Tulibaswa kupase directement ku parole. haraka tunataka kusikia sauti ya Mungu. Wewe mwana muntu musomba hanshi mukwata. Ukitazama mtu amekaa chini mtie kwenye mkono. Mwima kisha koro. Na msimamishe. Pendie sakila kunzame chikashi. Sasa hivyo pikia Mungu mikono. Moyishi uju wakula mujindemo. Mhubiri ambayo atasema hiyo asubuhi. Kimwenyito. Yeye sio mkeni. Mwana wa munzu bwemu. Ni mwana wa nyumbani. Mubanga mujumu wa nzambi. Alianza hiyo kazi ya Mungu. Mwimba misambu ijumumone. Hata nyimbo hiyo aliyoitumia. Mwimba moremem. Aliimba nyimbo kwenye Oremi. Mulombo la Orem. Aliyoongoza tena. Mulombo la departement wa musique. Hata sehemu ya waimbaji aliyoitumikisha. Mulombo la selile wetu wa Katuba. Alipolinda hiyo sehemu ya makutano ya Katuba. Mu 2010. Kwenye mwaka le 23 mai 2010. 23 mpaka hiyo mwaka. Tetu kukujumuna selile wa Katuba kuchivuija église wa Katuba. Tukaipinduza hiyo sehemu ya maombi kuwa kama kanisa ya Katuba. Mu bionswab. Kwa chochote. Ni mu musique. Iwe kwenye nyimbo. Ni mu jilombola. Hata kwenye ongozani wake. Ni mu selile. Hata kwenye sehemu ya maombi. Il était toujours tout droit. Yeye alikuwa mtu wa kunyooka. Kimunshila kumema bilumbu mu musique to. Akunyatia maneno kwenye nyimbo. Na shamuselela mukulu waselela musomba mushi mwa muchi to. Hata kwenye sehemu ya maombi. To. Hata kusema nyingi hapana. Bari bandondo bela chanza moto. Wenye kunifuata wainue mikono. Kimushara nasha angra caractère to. Ya kubakia hata kalamu yenye iko na hesabia bitu batu biko nafanya. Leo uji parmi ba vice-président Banyi Babiji. Anakuwa katikati ya wenye wananifuata wa leader. Jean-Marc Chivuila, vice-président chargé wa administration, c'est-à-dire Mabish. Maana yake yenye naangalia mapeipa Jean-Marc Chivuila mwenye anakuwa anasimamia. JC Bilenga, vice-président. Hata JC Bilenga anakuwa chargé wa finance Makuta. Mwenye anaangalia mambo ya hela. Maluye nunenu bonsoir Makuta. Ile inaniangalia nyinyi wote pesa. Ni Makuton swanu tunwela. Hata pesa yote mnatiaka. Ngoa. Yeye iko nayo. Alléluia. Amen. Tokadi ba moyens invitation au kadi pasteur responsable wa Sion central ku Kinshasa. En même temps représentant wa église wetu ku Kinshasa. Ujua kula très bien. Sema mzuri. Nzambi jumu utiliser. Na Mungu iko na mtumikisha. Marié. Yeye anakuwa kwenye ndoa. Kuji mama Antoinette Ndaya Ngalula. Huku mama Antoinette Ndaya Ngalula. Ajumunu wasio na wavanse. Wakati yuko na panda za bao. Pasteur JC Bilenga. Pasteur JC Bilenga. Le vice-président chargé des finances Makambo ya Mbongo. Raisi mwenye anafuatia wakati iko na panda. Tout encourager ni chikashi. Nambutia odari na makofi. Pasteur. Ishati dibu wachoka. Ubiri mpaka pale utachoka. Ujimwenza 5 ans ku Kinshasa kuli muhinga na anumva ni wachoki. Mpaka pale utasikia nguvu inamalizika. Kakwele minute to pasteur. Bantu mbaba chiri babweli. Batu biko na ingia. Wewe mwana nyijisha je budufikisha mu 15. Ukiona tafika hata saa 15. Ndako. Kaza mwendo. Jisankisha papa udumwenu. Furahi huku kwenye nyumba yenu. Merci, nous acclamons très fort pour le vadeur. Asante, pikia Mungu makofi. Tout le monde a acclamé sauf toi. Est-ce que tu n'es pas encore acclamé très 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 fort? Merci, que Dieu te bénisse. Asante Bwana awabariki. Que le roi te bénisse. Mfalme awabariki.
J'ai besoin que tu salues 2-3 personnes à mon nom, Nalazimisha wasalimu watu 3 kwa jina yangu tout en leur souhaitant de bonnes choses au nom de Jésus. na kuwatakia vema katika jina la Bwana Yesu. Dis-lui que Dieu te bénisse. Mweleze ya kwamba Mungu akubariki. Dis-lui que Dieu te soit favorable. Mweleza Mungu akutendea mema. Dis-lui que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Pia Mungu akusindikize kwa chochote utafanya. Dis-lui que Dieu soit avec toi. Umweleza Mungu yuwe pamoja nawe. Dis-lui que Dieu soit ton meilleur ami. Mweleze ya kwamba Mungu awe rafiki mwema wa maisha yako. Merci. Est-ce que nous pouvons voir votre Bible ce matin? Unaweza kufungua Biblia yako. Est-ce que nous pouvons encore voir votre Bible? Tunaweza kuyatazama mabiblia yenu. Pourrions-nous voir votre Bible? Eti tunaweza kuona mabiblia yenu. Est-ce que vous pouvez soulever votre Bible même s'il est électronique? Unaweza kuinua Biblia yako. Soulevez la Bible s'il vous plaît. Uipandishe Biblia juu. Merci. Asante. Nous sommes dans le livre de Luc. Tunakuwa kwenye maandiko ya Luka. Luc chapitre 15. Injili ya Luka sura yake 15. Luc chapitre 15. Injili ya Luka sura yake 15. Nous commençons par le 10e verset Tutaanza pa mlango wa 10 jusqu'au 20e. mpaka sheria yake ya 20. L'évangile Injili yake Luka. selon Luc, Injili ya Luka chapitre 15e. sura 15. Commençons par le 10e verset Tuanze kwenye mlango wa 10 jusqu'au 20e. mpaka mlango wa 20. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde a trouvé dans sa Bible? Eti mtu wote amepata Biblia Est-ce que nous yake. pouvons y aller ensemble? 1, 2, 3, 4, allez-y. Oh. Attendez. Msubirie mbele kidogo. Apparemment, vous ne lisez pas. Kweli kweli naangalia saa amsomi. Est-ce que réellement vous lisez dans votre Bible? Eti kweli kweli mnaisoma ile Biblia. Est-ce que vous avez lu? Eti mulisoma. Ah, comme ça, moi je lis. Basi mimi naenda kusoma Avec interprétation. na utafsiri Je pamoja. commence par le 11e verset. Nitaanza pa 11. Il dit encore, Akasema tena. un homme avait 2 fils. Mtu mmoja alikuwa na wanawake Le plus jeune dit à son père, mdogo akaeleza baba yake, mon père, baba yangu, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. unipatia yangu sehemu ya bitu. Et le père leur partagea son bien. Na baba akawakanya bitu alikuwa nayo. Peu de jours après, Siku chache baadaye il ramassa tout ce qui lui appartenait ye akaikokota yenye yote ilikuwa et yake partit pour un pays éloigné. na kafanya safari juu ya mji mrefu. Il dissipa tout son bien Yeye akaharibisha wema wake en wote vivant dans la débauche. mkuishi katika ukaaba. Lorsqu'il eut tout dépensé, Wakati alipomaliza vitu yote une alikuwa grande nayo, famine survint dans le pays. Une grande famine survint dans ce pays. na njaa kubwa ikafika kwenye mji alikuwa, Et il commença à se trouver dans les besoins. na yeye akaanza kupata mania ya kuwa nabii. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, Akaanza kutumikia mtu wa ile mji alikuwa, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. mwenye akamtuma kwenye mashamba yake achunge banguruwe. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Akapendelea hata kula ile chakula ya manguruwe, lakini hakukuwa mtu wa kumpatia hayo. Étant rentré à lui-même, Wakati anatumikisha zamiri yake, il se dit, akasema kwa upekee, combien de mercenaires ni watu wajambazi ngapi chez mon père ont du pain en abondance, nyumbani kwa baba wana mkate kwa et utele, moi ici je meurs de faim. na mimi hapa nakufa juu ya njala. Je me lèverai, Mie nitaamuka, j'irai vers mon père, nitaenda kukudadi et je lui dirai, na nitamweleza, mon père, dadi yangu, j'ai péché contre le ciel nilifanya zambi mbele ya mbingu et contre toi. hata mbele yako. Je ne suis plus digne Sistahili mimi d'être appelé ton fils. kuitiwa hata mwana wako. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Unitumikisha sawa watu wako wa kazi. Et il se leva Na akaamuka et alla vers son père. akaenda kukudadi yake. Comme il était encore loin, Sawa vile alikuwa ingariki son père mbali, le vit baba yake et fit akamtazama émis de na yeye compassion. akamsikia urema, Il courut, se akakimbia jetait à son cou
akajiangusha mbele ya miguu yake et les baisa. na akamubusa. Nous acclamons très fort Tunachapa makofi et nous nguvu récupérons nos sièges. na tunakaa pa viti yetu. Musungiji Shalana Kunshi Kumibia Chenabia Nebukole Shalana Ni Pabi Oh Pabipi 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 Masia wamu Mwambi chenabia Nebukole Shalana Ni Pabipi Masanka Apabulo Kaina kuchendele anue wakatupa disanga jakashidi panalwa kulufulwa Yesu sha la pabwipi anue uyenali kwetu kwa chendele o pabwipi pabwipi semena pabwipi masia wabo mwambi chenabia Nebukole Shalana Ni Pabipi Oh Pabipi Pabipi Semena Pabipi Masia wabo Mwambi chenabia ni Nebukole Shalana Ni Pabipi. Ce matin nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Tunataka kukusikia. Accepte que les hommes disparaissent ensemble avec leurs pensées, afin que ta pensée à toi soit révélée à ces peuples. Circoncis nos pensées, nos oreilles, afin que nous écoutions comme écoute un disciple. Au nom de Jésus, disons Amen. Je disais que tout le monde acclamait sauf toi. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort, jusqu'à exagérer? Est-ce que tu peux exagérer en acclamant? Pika mikono kupitisha na ile. Est-ce que tu peux exagérer? Kupitisha mikono. Merci. Ce matin, j'ai béni Dieu, Hiyo asubuhi namubariki Mungu le maître des temps, des circonstances. ambaye ameitwa mwalimu wa wakati na madira. Par lui, pour lui, ce matin, nous sommes devant de vous. Wake na njuu yake tunasimama mbele yenu. À lui seul soit rendu la gloire, Sifa ilirudia kwake. puissance, sa splendeur, majesté, au nom de Jésus. Uwezaji hata utawalo. Je dis grand merci à notre papa. Asante kubwa kukudadi. Comme je l'ai dit le vendredi, que c'est un homme bon. Sa vile niliyowaambia kwamba yeye ni mtu mwema. Il est vrai que je ne suis pas flatteur. Inastahili mimi sitapaka watu Je ne bure. pense pas que je le serai un jour. No, siaminie takuwa mtu wa kutapaka. Quand quelqu'un est bien, il faut dire qu'il est bien. Kama mtu anastahili sema ya kwamba Et ni mwema. cette personne-là est mauvaise, il faut encore dire qu'elle est mauvaise. Hata kama mtu ni mbaya eleza ya kwamba ni Je vous mbaya. dis, depuis que je l'ai connu,
Namniambia wakati tangia nilimjua. C'est un homme bien. Yeye ni mtu C'est un mwema. homme bon. Ni mtu mwenye Dieu anastahili. est avec lui. Mungu yuko naye. C'est en passant par lui Ni kupitia yeye. qu'aujourd'hui nous pouvons dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jo hivi tunaweza kusema haleluya haleluya. Que Dieu vous bénisse. Mungu Pour ceux awabariki. qui ne le maîtrisent pas, Jua wale hawamfahamu ou pour mzuri. ceux qui ne me connaissent pas, Wala juu ya wale comme il vient hawajui. de le dire, Sabila natoka mkusema. moi, Mie je suis son fils. niko mwana wake. Ah bon? Vous pouvez accepter ou pas, mais moi je vous dis Muitika mkataa lakini que naweleza. moi je suis son fils. Mie ni mtoto yake. C'est par lui, Ni kupitia c'est yeye. grâce à lui Ni kupitia que neema yake. aujourd'hui Leo vous pouvez me voir unaweza kuniona au devant de vous, mbele vous yenu. dire Alléluia. Kesha shangwe. Merci papa. Asante dati. Je bénis la présence de tous les hommes de Dieu qui sont avec nous ce matin. Nabariki wepo wa watumishi wote wa Mungu yuko katikati yetu. Je bénis le modérateur. Nambariki hata mwongozaji. Je bénis mon traducteur Na mbariki hata mtafsiri. en lui disant d'être ensemble avec moi, Ya kusema awe pamoja nami. puisqu'il est vrai Njoo que inastahili. je suis trop volubile. Mie nakuwa nasema kaka nguvu. Alors je voudrais que vous puissiez entrer dans ma vitesse. Lazima niingie kwenye mbio yangu. Et c'est parmi mes faiblesses et mes erreurs. Na kupitia yenye bubaya niko nao. Je parle trop vite. Niko nasema haraka na mbio kabisa. Heureusement Me eri qu'il y a l'interprète avec moi. kuko mtafsiri pembeni Si yangu. il vous arrivait Kama inamifikia de m'entendre volubile, ya kunisikia naenda mbio, supportez-moi et comprenez-moi au travers de mon interprète. munikubalie na musikie kupitia mtafsiri. Je bénis tous les chantres, Na wabariki waimbaji puisque tout le wote. monde a bien chanté dans sa grâce. Jua mtu wote anaimba mzuri kwa neema yake. Je bénis le protocole, Na wabariki hata walinda que je amani. trouve ce matin tout le monde bien assis et très à l'aise. Wenye nakutanisha asubuhi watu wote wamekaa Je bénis mzuri. les techniciens, Na wabariki hata wamfundi. je bénis les services techniques, Na wabariki hata kazi ya wamfundi. même la presse aussi. Hiyo hata watu wenye huko Parce que ce wanabeba matin, je picha. trouve tout le monde merveilleux. Na ona watu wote wema kabisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu Est-ce awabariki. que vous pouvez m'encourager en acclamant? Yesu kunipikia mikono na kunitia moyo. Vous, Église, Ninyi kanisa, ce que nous ne sommes pas en mesure de vous donner. kenye hatustahili kumipatia. Nous déclarons ce matin Tunatangaza que les portes de Dieu s'ouvrent milango ya mbingu ifunguke dans votre vie ndani ya maisha au yenu nom de Jésus. katika jina la Yesu. Bien-aimés, ce matin, j'ai un petit ou long message. Wapendwa, hii asubuhi nina mjumbe mrefu wala mdogo. Ça va dépendre de l'appréhension et de la compréhension. Itapendeza namuna utaibeba na kisi utaielewa. Je l'ai intitulé Ninaitwa La prise de conscience. kutumikisha kwa dhamiri. Que Dieu vous bénisse. Amina. Est-ce que vous pouvez parler ensemble avec moi? La prise de conscience. Dites à votre voisin, Mweleza jirani, est-ce que votre conscience est avec vous? eti dhamiri yako yuko pamoja nawe? Dis-lui dans tout ce que vous faites, Mweleza kwa chochote uko unafanya, dans vos actions, katika tendo yako, dans votre façon de venir à l'église, kwenye namuna yako ya kuwa kukanisa, même dans votre façon de donner à Dieu, hata namuna yako ya kumpatia même dans Mungu, votre façon de chanter, hata kufuatana vile même unaimba, quand vous travaillez là. hata pale uko Est-ce que unatumika. votre conscience Eti dhamiri yako est-elle avec vous? iko pamoja nawe? Ah, mais je pensais que vous alliez lui poser la question. Nilizania kwamba utamupika ile swali. Ah, vous n'avez pas posé la question. Aulize jirani ile Pose-lui swali. la question. Umuulize jirani Est-ce que wako. ta conscience est réellement? Eti dhamiri yako hakika Est-elle avec toi? iko pamoja nawe? Oh, mais posez la question. Merci, que Dieu vous bénisse. Asante Bwana wabariki. Lorsqu'on étudiait, Wakati ulikuwa nafunda, on nous disait que la conscience walikuwa natueleza dhamiri est une voix interne inakuwa ni sauti ya ndani qui nous aidait à découvrir yenye ilikuwa inatusaidia ya que kufumbua cette affaire est bonne ou mauvaise. ya kuyo sema iko nini nafanya ni kizuri wala ni kibaya. Aujourd'hui, Leo la base de plusieurs échecs que nous connaissons dans la vie, sehemu kubwa ya kushindwa mingi tunafanya ce maisha n'est pas forcément la présence des sorciers. haina tu juu ya walozi, Il est vrai que dans toutes les familles sur cette terre,
Inastahili ya kwamba kwa mwenye majamaa yote pa dunia. Les sorciers sont là. Walozi weko ndani. Ils sont présents dans la famille du président de la République. Weko hata kwenye jamaa ya rais wa nchi. Ils sont présents dans les familles du pasteur. Walozi biko mu manyumba majamaa. Dans les familles des prophètes, ils sont là. Hata kwenye majamaa ya banabii. Même dans la famille des Trump, ils sont là. Hata mu majamili ya wa Trump iko. Ils sont là. Même dans la famille du pape. Hata mu nyumba ya papa. Les sorciers sont là. Walozi weko pale. Mais pourquoi les sorciers de la famille des papes Najua nini balozi ba nyumba ya huyu ont fait que lui devienne pape? Wanamfanya kwa kama les sorciers qui sont dans la famille présidentielle kitu biko kwenye majamaa ya ont fait que celui-là devienne président. Inafanya que ule akuwe Mais rais. il n'y a que toi qui est en train de pleurnicher, qui est en train de pleurer, disant je n'avance pas puisqu'il y a les sorciers. Non. Le problème, ce n'est pas la sorcellerie de ta famille, mais le problème, c'est ta propre tête. Écoutez, je voudrais dire aussi que Dieu n'a pas créé la tête juste pour être coiffé ou pour changer les perruques, changer les mèches, changer des cabellos. Non. Dieu a créé toutes choses pour un but précis. Ta tête à toi, Dieu l'a faite pour donner solution à tout ce que tu as comme problème. Et s'il t'arrive toujours d'échouer dans la vie, c'est parce que jusqu'à présent tu n'as pas encore posé la question à ta tête. Et si jusqu'à présent tu vis des complications, tu vis des problèmes, c'est que ta conscience n'est pas avec toi. Amen. Un homme avait 2 fils qui vivaient bien dans la maison de son père, qui vivaient dans toute la luxure puisqu'il était riche. J'ose croire qu'ils étaient posés. Ils trouvaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais après un temps, le plus jeune fut influencé par le monde, par son entourage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comme vous aujourd'hui. Souvenez-vous, au jour où vous êtes arrivé à Christ, le jour où vous avez donné votre vie à Christ, il y avait des choses que vous ne pouviez jamais faire. Tu prenais un temps pour la prière et tu ne pouvais jamais t'absenter à l'église facilement. Mais aujourd'hui, tu as été influencé par les morts. Comme Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais cherchez à découvrir, cherchez à accepter de subir une transformation qui vous vient par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous arriviez à distinguer quelle est la volonté de Dieu. Ayant posé la question à Paul, c'est quoi la volonté de Dieu? Paul dit la volonté de Dieu, premièrement, c'est ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Mais ne peut penser à ceci sauf celui dont la conscience est en train de travailler. Celui qui a une conscience voyageur, là où tout le monde voit un, lui verra 0. Là où tout le monde voit 3, lui vous dira il n'y a rien. Là où tout le monde voit clair, lui vous dira que c'est noir. Pourquoi? La conscience. Et je l'ai toujours dit, échouer sur cette terre, réussir cette terre, c'est la conscience.
ni zamiri. Avec une conscience éclairée, Na yenye zamiri yenye vous kuangazwa. arriverez à créer. Utafika mkuumba. Vendredi, je vous ai dit que vous êtes de Dieu. Asema nyinyi Vous ni n'êtes Mungu. pas des hommes ordinaires. Hamna sawa watu vile Vous vile. êtes de Dieu. Nyinyi ni En mamungu. tant que Dieu, Sawa Mungu. vous êtes appelés à créer. Unaitiwa kuumba. Vous êtes appelés à sauver. Unaitiwa Vous êtes kuokoa. appelés à bénir. Unaitiwa ya Mais kuokoa. s'il vous arrive Lakini kama à ne pas inakufikia entrer dans ce genre de choses, ya kushinda kuingia kwa vitu vingi. parce que Dieu, Mungu c'est un Dieu de niveau. ni Mungu wa C'est matua. un Dieu de dimension. Ni Mungu wa matua fulani. Dans ce qu'il est, Na mukile eko. il ne peut jamais vous créer Hawezi kuwaumia. pour vous abandonner. Juu ya kumyatilia. Dans ce qu'il est, Mukile Mungu il ne eko. pouvait jamais vous appeler Akupasha kunuita. pour vous laisser dans la médiocrité. Kukuacha katika Et si ubaya. jusqu'à présent, Kama mpaka leo nous vivons, tuko naishi. vous vivez Muko naishi. dans la médiocrité, Katika c'est mabaya. parce que ta conscience Ni njuu zamiri n'est pas yako. présente en toi. Haina ndani mwako. Et tu es toujours influencé. Na wewe uko nambukizaka Tu vis paka. l'influence des autres. Na haistahili kwa Ce garçon mwingine. qui vivait bien dans la maison de son Huyu père, kijana alikuwa anaishi mzuri kwa un baba jour yake. il se réveille. Siku mmoja analamuka. Il regarde son père. Anaangalia baba Il dit, yake. papa, Anamuonesha baba. est-ce que tu me vois bien? Eti unanitazama mzuri. Papa, Baba. est-ce que tu m'as regardé? Eti unaniangalia. Papa, Baba. est-ce que tu cotisais l'âge que j'ai maintenant? Eti unaweza kujua mwaka niko nayo. Maintenant, j'en ai marre Mie sina nayo mama. d'être, j'en ai marre Na inanishindia. d'être toujours derrière toi, Ya kuwa paka kila siku mnyuma d'être toujours à yako. tes côtés. Ya kwanza paka kwa Je mambo veux être yako. libre moi-même. Mimi napenda niwe huru mimi peke. Et son papa lui dit, Na baba yake akamuonesha. alors qu'est-ce qu'il faut? Sasa unapenda nini? Il dit à son père, Anamuonesha baba yake. maintenant là, Sasa hivi donne-moi ma part, la part de bien qui me revient. unipatia byangu bintu. La part de bien qui te revient, Ndo sehemu ya bintu iko yako. dans quel bien? Ndo mubintu kani huko nasema. Dans tes biens là, Ndani ya ile il bintu. y a ma part. Muko tena yangu sehemu. Donne-moi aussi ma part. Tosha yangu nipatie. Le père consent à cela. Baba na yeye anaitikia ile. Et il leur a partagé leurs Na biens. C'est bien. akaburia bintu. La Bible dit quelques jours après, Biblia inasema siku chache baadaye. quelques jours après, Siku chache ya le baadaye. garçon ramassa tout ce qui lui revenait Kiana akabeba vile vyote vilikuwa et yake. partit pour un pays lointain. Akafanya safari mrefu mpaka mti mgeni. Je reviens à mon introduction. Narudiria kumwingilirio. Jibajua kitabu cha nzambi. Siku ile uliaminiaka Mungu. Ufuni mushindu ufujitwala. Ulikuwa na hali ulikuwa nayo. Ufuni mushindu ufusomba. Ulikuwa na namna yake ya kuikaa. Ufuni mushindu ufuakulani bantu. Ulikuwa na hali ya kusema na watu. Wewe hawa kitabu cha nzambi. Bali uliaminiaka Mungu. Wakajichiha. Ukabeba. Wamba ni mema chakuno kabijimala. Kapika tura ya kusema Mema chine mwa kwenda bundumba to. mimi sitachatika. Mema chine mwa kushana bantu. Mimi siwezi kushimanga. Mema chine mwa kushima to. Mimi siwezi kudanganya. Maintenant là. Lakini sasa hivi. Maintenant là. Hapa sasa Maintenant là. Hapa. Je ne sais pas quel type de musique t'as piqué. Sijui kama ni imbu kani anakulumiza. Te voilà. D'ailleurs ce matin tu es devenu ivre. Tu es devenu à l'église ivre. Angalia hapa sasa unakuwa kanisa mwenye kulevika. Donc tu dors ivre. Unalala mwenye Tu te kulevika. réveilles ivre. Unaamuka wa kulewa. Tu travailles ivre. Unatumika mbulevi. Voilà pourquoi même tes affaires ne marchent pas. Njoo pale hata bila kunafanya bifanyikiwe. Tu es ivre, comment tu vas contrôler tes affaires? Wewe huko katika ulevi namna kani utahesabia vitu Ah, yako. là les frères ne diront pas alléluia, alléluia, alléluia. Wale wanduka waitikia amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu Que awabariki. Dieu vous bénisse. Mungu Il awabariki. ramassa tout ce qui lui revenait. Huyu mtoto akaliokota vyote. Il part pour un pays lointain. Akafanya safari kumuji. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Nilipenda kueleza lorsque Mungu. vous êtes loin de votre père, Wakati unakuwa mbali na baba yako. si vous êtes loin de votre Kama père, unakuwa mbali na baba yako. rien ne vous réussira. Hakuna kile Rien ne kitafanikiwa. marchera. Hakuna kile Même ce kitatembea. qui semblait marcher, Hata kama ile ça ne marchera jamais. haitatembea tena. pourquoi? Juu ya nini? Loin du père. Mbali na baba. Je voudrais dire à quelqu'un, Napenda kueleza loin mtu. du père c'est la mort. Mbali ya baba ni kifo. Loin du père c'est l'échec. Mbali na baba ni Loin kushindwa. du père c'est la désolation. Mbali ya baba ni hatari. Nous vivons, Tuko naishi. vous vivez Muko naishi. la désolation Donc ile puisque magumu, vous êtes éloigné. ni njumu nakuwa mbali. Oui, le garçon est parti Kijana akaenda pour un pays lointain. juu ya mti mrefu. Et là, la Bible précise disant, Na pale Biblia inahakikisha. après s'être rendu là, Kisha ye kwenda kule il se lança dans les débauches. akaanza ukaaba. Il gaspilla tout ce qu'il avait. Akaharibisha vyote alikuwa na. Combien de personnes ce matin Batu ngapi leo qui étaient destinées à avancer, benye walitengenezwa juu ya qui ne sont pas encore en kufanikiwa train d'avancer, lakini qui habafanikiwa. sont en train de rétrograder? Biko narudia nyuma. Savez-vous depuis Unajua- quand
tangia wakati vous avez commencé à rétrograder. mulianza kurudisha nyuma. C'est très méchant. Ni makali kabisa. C'est très compliqué. Inakuwa Si mvuruko. vous n'êtes pas à mesure Kama uko mwatu de vous rendre compte, ya kuyua, moi, asema mes voix étaient comme ça. njia yangu kuwa Mes sawa. affaires marchaient bien. Vitu yangu ilikuwa Mais natembea. qu'est-ce qui a fait aujourd'hui Sasa nini que inafanya je leo? puisse me retrouver dans les Ili larmes? kutanisha kwenye hiyo maombolezo. C'est méchant. Donc inakuwa C'est mbaya. compliqué. Ina mvuruko. Un homme normal, Mtu wa un usawa. chrétien normal, Mkristo wa un usawa. enfant de Dieu Mtoto wa Mungu. qui veut aller loin, Mwenye napenda qui kwenda veut mbali. faire un nom, Mwenye napenda kufanya doit jina. se poser ce genre de questions. Anapaswa kujiuliza Je maswali. suis qui? Niko nani? Qui suis-je moi? Mie ni nani? Je suis où? Niko fasi gani? Pourquoi je suis là? Jua nini niko hapa? Je suis là avec qui? Njuko hapa na nani? Qui était là avec moi? Ni nani alikuwa hapa na mimi? Ils sont où? Biko wapi? Et moi, qu'est-ce que je fais Na ici? mimi hapa niko nafanya nini? C'est ça les questions Njoo hiyo que vous maswali. devriez toujours vous poser. Yenye mnapasha kuliswali. Non, papa, Hapana baba. vous savez, dans notre famille, Unajua mjamaa yetu personne n'est réussi. hakuna mtu eko Dans notre nafanikiwa. famille, Kwenye jamaa on yetu n'avance pas. si hatufanikiwa. Dans notre famille, Hatu- dans mjamaa notre yetu. famille, dans notre famille. Hata Dans mjamaa notre- yetu. D'ailleurs, dans notre famille, il n'y a rien. Najua mjamaa yetu hakuna kitu. Je pose toujours la question. Naulizaka pale. Le premier Congolais Donc mkongomani wa qui a kwanza eu à acheter les véhicules, mwenye aliuza gari il avait suivi qui de sa famille? alifuata nani wa familia yake? Le premier Congolais Mkongomani wa kwanza à pouvoir acheter une maison ou construire une grande maison, mwenye alipojenga nyumba kubwa il avait suivi qui dans de sa alibeba famille? mfano ya nani mjamaa yake? Tout, Juu c'est ta tête. yote ni kichwa. Si vous avez une tête qui est ouverte, Kama uko na kichwa wazi, même là où vous êtes censé échouer, tu n'échoueras pas. hata fasi yenye haustahili kufanyikia wewe. Même là où tout le monde échoue, hata fasi batu yote wallahi, wameshindwa. toi Kwa tu kweli, n'échoueras jamais. wewe hautashinda. Mais lorsque tu es bloqué, Lakini kama kichwa yenye lorsque ta kufunga, conscience est bloquée, kama dhamiri ni yenye kutia lorsque ta kofiri, conscience est corrompue, kama dhamiri ni yenye là où kuanzisha, tout le monde réussit, basi batu biko tu te nafanikiwa. diras toujours que c'est du fétiche. Utasema paka ni dawa. Déjà, Sikiliza. diable ka tu benesheto. Ibilisi abarikake. Diable ka tu manjo ku benesheto. Shetani haya barikake Mungu. Kale chile machebo wewe. Me abubaya Bol ya mutu we baka wena wenseto. ni njoo kichwa itumike. Usomba ni muntu. Unikana mtu. Umunefi wa muntu ukaanguka. Unaona maisha yake yanaendelea. Hamutu akula mata muntu Kuliko wao. kuambatana na ule Mon mtu. cher, Ndugu yangu, anje ngambila koko. unieneshe. Bienze kinungubishi. Inafika hivi na Wewe Mungu. ujiteloigne nenda. Wewe unaritenga Wabana naye. ce sont des féticheurs. Huyu ni Tu vois ces gens-là? unaona bale Ce sont watu des ni féticheurs. wafumu. Nous les connaissons. Tunawajua. Demandez-nous. Utuulize. Tukonka itwetu. Utuulize Tufu shie. tusomba nabo. Tulikuwa na kana. Tunabalekera bwa chini. Tunawaacha jua nini? Boire qu'on ne Juu fout ya trop. lawa. Le diable ne bénit pas. Ibilisi ya barika. Et il y a un seul qui bénit. Ni paka mmoja iko na C'est notre bariki. Dieu à nous. Ni Mungu wetu. Si vous voulez voir, Kama unapenda si vous kuona, voulez connaître ukipenda kujua la couleur de la bénédiction, hali eh bien, notre ya Dieu baraka. bénit. Mungu wetu ako na bariki. notre Dieu rend prospère. Mungu wetu ako na Mais fanikiwa. votre grand problème, Na mambo c'est yako votre conscience ni zamiri qui yako n'est pas en vous. yenye haiko ndani Vous mwako. vivez hors de votre conscience. Huku naisha nje ya zamiri Vous êtes yako. ici présent, Huku hapa mais votre conscience lakini zamiri en voyage. iko msafari. Que Dieu vous bénisse. Amin. Il arrive là. Il arrive là. Anafika kule, Il dissipe tout ce qu'il a fait. anamaliza ile yote alikuwa nayo. Il perd tout. Anapotesha yote. Il perd tout. Anapotesha yote. Combien de personnes Bantu ngapi qui avaient des étoiles, benye balikuwa des kwa étoiles brillantes, ndo balikuwa na et nyota aujourd'hui là, lakini leo ils sont sans étoiles. ile nyota inapotea. Et pour donner valeur à ce qu'ils disent, Na njoo kuleta bei kwa bile biko nasema, il vous dira, atakwambia dans cette église il n'y a pas l'onction. ndani ya kanisa upako haiko. Bon, je voudrais savoir, hein, Nilipenda kujua qu'est-ce que vous sous-entendez par l'onction? kenye wewe unasikiaka sawa upako ni nini? Dites-moi, c'est quoi l'onction? Unyeleza mbele upako La ni nini? nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Viumbe kwa upekee abinifundishe par rapport à ce que vous voyez? kutazama tu bila kunaona. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a l'onction. Au usikia kusema upako Dites-moi, hivi. dites-moi, vous avez besoin de quelle onction? Unataka upako ya namuna. Dites-moi, c'est entre nous, disons-nous la vérité. Ni sisi peke unyeleze unataka Que Dieu vous upako bénisse. gani? Mungu En abariki. dehors d'être pasteur, Nje ya kwa je pastor. suis aussi votre frère de cette église. Niko tena ndugu yenu wa kanisa hili. Disons-nous la vérité. Tuambiane Vous wazi. cherchez quelle onction? Unatafuta upako Quelle gani? onction avez-vous besoin? Ni upako kani unalazimishwa.
Ici là, hapa ce n'est pas question de l'onction du pasteur. haiko mambo C'est ya question de pastor. votre tête. Ni mambo ya Vous kichwa devez yako. tourner votre tête. Unapaswa kubadilisha Tournez kichwa. encore la tête. Uipanguze. Tournez encore la tête. Uipinduze Tournez tena. encore la tête. Uizungushe tena. Le garçon est parti. Kijana anaenda. Il a tout bousillé. Anaenda kulunguza Il a vitu tout yote. gâché. Anamaliza vitu Il a yote. tout endommagé. Anaharibisha vitu yote. Dieu merci. Asante kwa Mungu. Dieu merci. Mungu asante. Il se trouve un boulot. Donc anapatia Il kazi. se dit maintenant je suis bien. Nasema hapa niko vizuri. Qu'est-ce que papa voulait dire? Donc papa alipenda Qu'est-ce kusema qu'ils nini? peuvent encore dire? Baba alipenda kusema Malgré nini? tout, je travaille. Ingawa yote Écoutez, niko il y natumika. a des travaux à faire Kuko makazi ya et kufanya des travaux à ne pas faire. na makazi ingine ya kukatala. Il y a une catégorie de boulot auquel vous devez vous engager Kuna makazi ingine unaweza kuingia et une autre catégorie où vous devez refuser. na ingine unaiangalia hivi unaikataa. Dieu merci. Asante kwa Il Mungu. travaille. Iko Mais natumika. il travaille où? Mais lakini iko natumika nafasi gani? Dans une porcherie. Dans une porcherie. Kwenye kazi ya manguruwe. D'abord éloigné de Quoi? son boss. Kwanza alikuwa mbali na bosi wake. Un boulot où il n'a ni ration, Kazi ile hasina hata na chakula, ni salaire. hata mshahara. Mijumu kai mine juenze. Hii ni kazi kanuko nafanya. Mimi mujumu. Najua- Adi muntu wenze mujumu. Wakati mtu yuko Il anatumika, faut agir retrouver. inastahili apatie. Adi muntu wenze mujumu. Wakati mtu yuko Il anatumika, faut aja. inastahili Il akule. faut aloata. Inastahili avale. Il faut alala bi. Inastahili alala mzuri. Momo ni kimomo. Haiko vile. Kati mujumu kai ujuwenze wewa. Sasa ni kazi kanuko nafanya. Nguluba ija. Nguruwe iko nakula. Ulama nguluba. Uko naichunga banguruwe. Wewe shanguluba mai. Unanawisha ya pale Uti shanguluba. Unaikulisha. Kaji wewe uti shanguluba. Lakini wewe mwenyewe kuna Ulala ni nsala. uko nalala na njaa. Mutu wa muntu akawana wenze tu. Kichwa ya huyu mtu La haitumiki. Bible dit, Biblia il inasema aurait voulu de manger les carouges. alipendeza anza kula hata ile chakula ya nguruwe. Nzambi akwatro mijumu ya nguluba. Mungu akutosha Wewe kwenye kusumbuka makazi. kwenye nguluba tu. Usikaa tena na banguruwe. La Bible dit, Biblia hii cet inasema homme qui donnait la nourriture au pourceau. huyu mtu alikuwa analeta Et chakula kwa maintenant banguruwe. là, Na la sasa Bible dit, il aurait voulu Biblia inasema alipendeza se hata rassasier des carouges anza kula hata ile chakula que ya manger nguruwe. les pourceaux. Anza ile Mais personne ne lui en donnait. lakini ya kukua mtu Écoutez, sikiliza je vous interdis na de wakataza travailler avec les pourceaux. ya kutumika na Ce banguruwe. matin, Hii que asubuhi votre conscience commence à travailler. dhamiri yako iko Travaille avec les hommes. tumika na batu, Travaille avec les hommes. tumika na batu. J'ai dit travaille avec les Nasema hommes. tumika na Pas batu, avec les pourceaux. hapana na Les banguruwe. pourceaux est chiche. Nguruwe iko mbaya kabisa. Les pourceaux ne partagent pas. Nguruwe iletaka chakula, Les pourceaux ne peuvent jamais partager nguruwe avec hawezi kupatia chakula. tout ce que les pourceaux c'est. Donc kile nguruwe C'est anapenda manger lui-même. ni kula yeye peke. Wachidu du somba ni nguluba. Njua nini unakaa na nguruwe? Wachidu du ese mjimu ni nguluba. Kwa nini unatumika na banguruwe? Nguluba na kuhachi. Nguruwe atakupatia nini? Ngulubudu mwesha mai. Nguruwe utamnausha mai, Walukira mu bitochi. anarudia paka kwa matope. Ngulubudu mwesha chakuja. Utampatia chakula, Ubangade ni chakuja. ndio anabeba ile chakula, Ukukanyina wewa. anaanza kukufokea. Iko na kufokea, iko na nguruwe. Nguluba. Ule nguruwe C'est entre nous. ni katikati yetu. Nguluba nuyikire nendechi. Nguruwe unaweza kusumbulia naye nini? Nguluba yeuja. Kama iko na kula Na nguruwe, shamwane ndo kulusegera. hata mtoto wake iko Utanu pembeni, mutoka tu. atamfukuza paka, iko paka anamfukuza. Bwa nguluba bya kuli bitono bikesi. Ndio njua paka nguruwe chakula kwa kidogo. Du somba ni nguluba bwachi. Njua nini utakaa na nguruwe? Bwachi ni kwenze mujimu ni nguluba. Njua nini kutumika na wanguruwe? Jela mulukongo ne. Ujiulize, Memeo. mie Njinganyi. niko nani? Mema. Mie Mema. Njinganyi. niko nani? Mema. Mie Njiheni. niko wapi? Bwachi ni njumwabeo. Njua nini niko hapa? Mwina mwabeo. Hii fasi Tufu ni banganyi. tulikuwa na nani? Batufu na bwa. Bale tulikuwa na Bakatu kwe. biko wapi? Kati mema mwabeo. Sasa mie hapa Jinke bachi. niko natafuta nini? Kichile machuto la chincho chachi. Njoo yenye kosa huko nayo. Toi, tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. We yote kuna kufikiaka ni paka mapenzi ya Mungu. Vous savez, bon, nous sommes derrière Dieu. Sema shie tuko nyuma ya Mungu. Dieu seul sait quoi. Mungu yeye peke anajua. Mungu yeye peke ni kusema nini? Dieu seul sait. Mungu yeye peke Et il anajua. sait aussi que ta mémoire ne travaille pas. Na anajua ya kusema kichwa yako ile isha pasuka. Dieu sait ça.
Mungu anajua ile. Papa uri munanzambi ngenda mumanya. Unajua Mungu yeye peke anajua. Na sibyo speed ngenzebi. Hata yote niko nafanya. Zambi ngenda mumanya. Mungu yeye peke anajua. C'est entre nous. Ni katikati. Zambi mumanya shi. Mungu anajua ni. Zambi mumanya ni. Mungu anajua. Mtu webaka wena wenzoto. Kichwa yako haihesabiki. Zambi mumanya ni. Mungu anajua. Wewe uje primitif. Sasa wewe unakuwa kama Zambi mumanya twani mpinje. Mungu anajua mpaka wewe usomba ni nguluba. Wewe kuna ikana wewe utishanguluba. Huko unapatia nguruwe. Asubuhi leo. En tant que sacrificateur en fonction. Ngabe ngimiti muyosu ya nguluba. Ce matin, je t'interdis de travailler dans une porcherie. Mujimu wa ngulubeu. Na nse muhiana kwenu. Mujinda jalelu. Zambi watatu bukasa. Akuhatura mu mujimu wao. Wewe muitaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça fait ce qui m'étonne. Unajua yenye kuna nishangaisha. Mwana wa mubanji. Mtoto wa mtadiri. Bana betu. Banduku yao. Bana betu. Banduku. Na nshe muntu uri mwa kukenya. Hata mtu anaweza kutesa. Na nshe muntu uri mwa kutata. Hata kama mtu anaweza kuhangaika. Lakini hapana huyu. Mwana wa mubanji. Huyu ni mtoto wa mtadiri. Mwana wa mfumu. Huyu ni mtoto wa mfalme. Mwana wa mwenye bintu. Huyu ni mtoto wa mwenye vitu. Mwana wa mwenye bintu. Mtoto wa mwenye vitu. Wewe muna wenda munjile. Kama unaona iko na tembea. Mutini kawa rekai ka bintu wako. Eko na ile kakiburi ya vitu. Numuna wenda ya mwana kupora kwa bantu bagola. Utaona haiko natembea mwendo ya watu wakuu. Wala chansa mumpaya. Anatia mkono kwenye mfuko. Fula. Anasema nyinyi. Fenesi. Mkaribieni. Hajika kadika ambako. Mwenye iko nasema bulebu. Ni mtoto mfupi. Lekele chansa mumpaya. Lakini anatia mkono kwenye mfupi. Mweye. Fenesi. Mkaribia hapa. Umuna batatu bako bya meji. Unaona baba babo na mandefu. Kitaba kama mwana wako. Bana mkaribiria. Oui petit boss. So oui mtoto boss. Oui petit boss. Oui boss. Unabacha kushamwane. Unasema yenye kinamfanisha vipi? Lolendo ya bosswi. Do yenye ile kiburi ya butadiri. Wewe utumona mubanshikayi. Wewe uko mtoto kaino mtadiri. Wewe utumona mubanshikayi. Uko mtoto kaino mtadiri. Ukaduka somba hamo ni nguluba. Wenye unaweza kukana banguruwe. Na shabine batubaje byakuja. Hata venye banakulaka chakula. Byakuja mbya ngulubani. Chakula ni kula ya ile nguruwe. Bijini muhu ya kai. Iko na harufu kai. Bijini kulere kai. Iko na rangi kai. Bijini mwenya kai. Iko na harufu kai. Byakuja bya ngulube byujukebe. Ile chakula ya nguruwe uko na mujinda jalelo. Iya asubuhi. Na shakwenu. Hata kwenu. Bafu bakushika. Walikuzika. Bamba ni wewe. Wanasema wewe. Anu byakuja bya ngulube. Paka chakula. Mujinda jalelo. Asubuhi ya Zandu wa Benesioni. Akuhatula. Akutoshemo. Wewe muitaba. Kama unamini. Bikwezekana mujinda ja Yesu. Ikufanyikiwa katika uita byao. Unanitikia. Hatuka muchikumbi. Atoka kwa uita byao. Nijibu yose ya muchikumbi. Ile kazi yote baba. Mjini swika. Mjini nyanga kasha. Onode. Yesu. Mema nji mwana wa mubanji. Mie niko mtoto wa tajiri. Jana mwakufile muchikumbi to. Siwezi kufia kwenye faka. Jana mwakusomba muchikumbi to. Siwezi kaa kwenye makatuni ya hadi ngakula neba. Hapa niko nasema mwana wa mubanji. Mtoto mtajiri. Munkachi mwakushinga bya kute bya nguluba. Katikati ya kutamani chakula ya nguruwe. Mais après un temps. Sasa kisha muda. Quand il s'est rendu compte. Wakati zamiri yake anaanza qu'il y avait personne pour lui donner même les carouges là. Hakukuwa hata mtu akumpatia ile chakula. Il commence à revenir. Akaanza sasa kurudia ndani mwake. C'est ici. Ndio hivyo. Qu'il est arrivé à s'asseoir. Akafika mkukaa. Songo na sombe bahanshi. Il s'assoit. Anika. Comme moi là. Sawa mie hapa. Il se pose la question. Anajiuliza. Meme unjingani. Mie ni nani? Nguruwe kayanda munato. Nguruwe aimujibie. Nguruwe anda mwinanga yende. Eko na dijibia yepe. Wewa. We. Na shadu tata. Hata kama uju mwana wa mubanji. Uko mtoto wa mtadiri. Mema nji mwana wa mubanji. Mie niko mtoto wa mtadiri. Ujambele ni anasema kweli kweli niko mtoto wa mtadiri. Lukonkulu ibichi. Ndio swali ya pili. Mwabeu. Hii fasi. Njohu bwachi. Niko nafanya nini hapa? Mwina mwabeu. Na hiyo fasi. Ngaha fikibishi. Nafika hapo namuna kani. Mwina mwabeu. Na hiyo fasi. Njingeze chi. Niko nafanya hapo nini? Mwina mwabeu. Hiyo fasi. Tujini banganyu ho. Niko na chunga nani hapa? Ukatubujela kungongwa yai. Eti unaisha kujiulizaka vile maisha. Usamu mko mufi weba. No, wakati fasi maisha yako. Usombano hanshi. Unika tu chini. Ubanga mtijela ngongonga yai. Unaanza kujiuliza wewe peke. Bwachini malwa. Jua nini hiyo mama? Ajanfikile meme. Iko nanifikia hapa. Kadikena afikile uto. No ninjo. Bwachini anu meme. Jua nini paka mimi? Haji mwana ujela ngongo. Wakati mtoto anajiuliza. No. Anasema hapana. No. Hapana. No. Hapana.
La première des choses, kitu ya kwanza, si tu veux que ta conscience revienne, kama unapenda dhamiri yako commence par une réflexion sincère. Wanza kujiuliza hii maulizi ya uketo wa moyo. Une réflexion sincère. Mawazo ya ndani ya uketo. Lutatuloeba. Mangaiko kunayo. Kutukonje tango ku réfléchir afiwe bangayeba to. Awikalaka na wakati ya kufikiri pa maisha. Il faut bantu bakuluseka. Inastahili batu pembeni. Kwa kama mon frère. Akwambia ndugu. Bikibikweze kile bikono mumunanyi. Hii kuna kufikia uyoni. Mase. Bikali bikweze kile bikono mumunanyi. Hii kuna kufikia uyoni. Tu dois commencer. Unapasha par une réflexion sincère. Katikati ya mafikiri. Et la réflexion sincère. Na yenye mafikiri c'est sujet de ces questions que je venais de te dire. Ni hiyo jawabu ya maswali na kupatia. Qui suis-je? Mie kwanza ni nani? Où suis-je? Niko fasi gani? Pourquoi je suis là? Njua nini niko hapa? Avec qui avons été niko na là? nani hapa? Où sont-ils? Na bale nilikuwa na qu'est-ce que je fais ici? Niko nafanya nini hapa? Quand il s'est répondu à ces questions, wakati kwa upekee anajibia maswali yake, maintenant il passe à un deuxième stade. Sasa hivi akaingia kwenye shule za pili, qui est la prise de décision. Yenye inaitwa kubeba kwa mipango. Il se dit, anasema s'il y a des gens kama kuko batu qui peuvent solliciter les carouges de pourceau, benye banezi kutamani chakula ya nguruwe, moi non plus. Miye siwezikana. Wallahi, anapika kura, je me leverai, nitaamuka, j'irai vers mon père. Nitaenda kuku baba. Sasa kosa yako, les gens te font raisonner. Batu biko na kupatia mawazo, il t'amène à la réflexion. Wanakupeleka hata kurefuta kwa akili. Limite là. Wanakutilia mipango. Tu ne passes pas à la prise de décision. Donc aupike kubeba mipango. Michimu yende inyanguka, yende inyanunuka, kuja mutangila. Iko nenda na kunyonyewa, iko na konda. Kwena wanshu kwela kumenshi kumune ni bwachini jimu yeje inyanunuka. Awaze jua nini kazi yangu iko na konda hii. Kwanga ta ku decision wa kuimanyine mine michimu wayo. Unabeba mipango ya kusimamia ile kazi. Wahanji nkumuna. Wakati niko na kutazama. Utu travailler bikola. Uko natumika kabisa. Mais les 30. Lakini mama. Incapable wa kufutanzu buwabendi. Asina na kuwezi ya kubeba kazi ya benyewe. Mujisambilemu. Ndani ya kazi. Na nshachaji ukubiku yufila tu. Hata kama ulikuwa unafaa urembo. Zambi akubeneshi. Mungu awabariki. Aje shafu mchika shikola ngayebe. Amin. Il s'est dit, huyu mtoto anajambia, je me leverai, miye mitalamuka, j'irai vers mon père. Mitaenda kuku baba. Sasa sikia fasi ile watu wengi wanaribisha. Il a pris une résolution de retourner vers ton père. Akabeba hiyo mipango ya kurudi kuku baba yake. Sois conséquent de tout ce que tu trouveras là. Uitikie yoyote takufikia kule. Kosa uko nayo, c'est que tu n'aimes pas reprendre à zéro. Ni ya kusema wewe upendaka kuanza kusifuri. Aie le courage uwe na ile udari de reprendre à zéro. Ya kuanza maisha kwa sifuri. Le vendredi nous avions dit que toi tu es Juda. Asema wewe ni Myahudi. Juda c'est un lion. Yahudi ni simba. Le lion n'a peur de rien. Simba ongope chochote. Le lion c'est un preneur de risque. Simba ni mwenye anaitikaka hatari. Pour le lion, là où tout le monde joue, fasi ile batu yote biko nashinda. Le lion se dit ça c'est une opportunité pour moi. Simba yeye anasema hiyo ni bahati napata. Les garçons se dit aussi, na kijana anasema yeye, je vais me lever, mie mitaamuka, je vais aller vers mon père. Mitaenda kuku baba yangu. Je sais que là près de mon père, najua ile fasi je vais trouver plusieurs personnes en train de parler. Nitakutanisha mazingira ya watu wa kazi. Hani siku litatwa. Wakati nikifika kuku ndani, nisanga na bantu. Takutanisha batu. Bantu hapo. Bale batu. Munkachi mwa kwa. Katikati yao. Munkachi mwa kwamba. Katikati ya kusema. Munkachi mwa kushana. Katikati ya kushimama. Munkachi mwa kuchongea. Ndani ya kuchambula hata ya kunistaki. Je trouverai ces gens-là en train de parloter, en train de parler. Mais moi-même, myself, j'irai avant que les autres ne disent. Moi-même, je dirai déjà à mon père. Wakati na nisanga na bantu bakula takutanisha batu biko nasema bakula kimbwaluto basema iko kati mema nka yani lakini kwa upekee nitatuanya mina baba yangu chimwambila nka yani mitamuonesha mimi pekee afa bantu bakwa bakula kabla ya batu wengine basema mema njinga kula nka yani mimi nitasema mimi pekee. Oh papa wangu
Oh baba yangu. Libamba. Ya batasema. Papa wangu. Oh baba yangu. Hangenza. Wakati nikifanya. Bantu libamba. Batu batasema. Je te montre les banches kwa manche. Ni nini we wanadamu wawe yasemaka? Ngambile vile je te montre les banches kwa manche. Unyambie kile watu awe yasemaka. Wewe shadisha hanyima. Oh hanga sumbalu hangwa ha bantu libamba. Unarudi nyuma, nikinunua hiyo pango watu watasema. Udiwambo ni kwamba ngubanga munebo wewe. Wewe unafia kusema kwa watu kunaanza leo. Kwamba kinkubanga lelo tu. Hakuanza leo. Na shamuisha lelo. Hata wakati ya zamani. Walikuwa paka nasemaka. Penye songo mudiwamba ni. Sasa kijana anasema. Hani nifika kudi tatu. Wakati nafika kuku baba. Mema nka yangu. Peke yangu. Ngambile tatu ni. Mitamweleza baba. Memu chimumuneo. Asa mimi unaona. Nchimweze bibi. Nilifanya mubaya. Kumpana kwa chulu. Mbele ya mbingu. Ni kumpana kwema. Na mbele yako. Umfo umwe muntu jini conscience wenza. Sikia mtu mwenye dhamiri kunatumika. Muntu jini conscience wenza. Mtu mwenye kuwa na dhamiri kunatumika. Utangile michumu yenda. Atahesabia kazi yake. Utangile fi wenda. Anayangarishisha. Wambani echi kinchenda to. Anasema hiki akitembea. Kinchenda to bwachi. Akitembea jwani. Bwalu mema. Jumie. Chifumu abe presento. Sikukuwa kwenye wako. Permanato. No sikuwa pale pafasi. Wewe yote mno muka shautu ngiba. Wewe yote ni paka muku papa mke wangu. Bantu bali ngesabu muchimu. Batu ni kunatumika nao. C'est entre nous. Bon, ni sie na shi. Hawa munu hebani. Bantu bado zamri ba ku compliquer chuwe nshinchi. Kisha kuona sema wale watu wanatumika na wewe wanakufurusha. Sasa unafanya nini kisha yake? Je me lèverai. Mie mitamuka. J'irai vers mon père. Mitaenda kukubaba. Je lui dirai. Nitamweleza. Père. Baba. Je ne suis plus digne. Sistahili. D'être appelé ton fils. Kuitia mwana wako. Car j'ai péché. Sababu nilikosa. Contre le ciel. Mbele ya mbingu. Et contre toi. Hata mbele yako. Maintenant là. Sasa hivyo. Traite-moi. Unibebe. Comme l'un de tes mercenaires. Kama mmoja wa batu yako ya kazi. kazi. Quand tu prends une telle décision. Anabeba mipango kama et quand tu passes à l'acte. Wakati anaitumikisha sasa. Mwabufu mchoka. Fasi ile ilikuwa imechoka. Zambi ucho kukolesha. Na Mungu atakupa. Mwabufu muhungila. Fasi ile ilikuwa unapungukiwa. Mungu atakupandisha. Lorsque ces garçons rentrent. Wakati kijana anarudia. La fête a commencé au nom de ces garçons. Na karamu inaanza kwa ajili yake. Ngamani kujibantu babuni. Nasema kuku watu wengi. Appeler à aller loin. Wanaitiwa kwenda mbali. Qui n'iront jamais loin. Lakini hawataenda mbali. Qui ne réussiront jamais dans la vie. Hawatafanikiwa maishani. Parce que la conscience n'est pas là. Sababu dhamiri iko absent. Est-ce que tu peux faire ensemble avec moi comme ça? Unaweza kufanya hivi pamoja nami? Ruba kwa sana inongo wani. Unaweza kufanya gisi nafanya hapa. Mutu weba. Kichwa yako. Uko hata mujimu. Yaanza kutumika. Kubangila kulelo. Tangia leo. Mutu weba wewe. Kichwa yako. Wenza. Yaanza kutumika. Mutu weba utravailler. Kichwa yako ufanya kazi. Kujanu meshito. Usiwazie paka. Kushanja no kabelu to. Usibadilisha paka nywele. Kushanja no plante to. Usibadilisha paka manywele. Kaba koja no kofa to. Kaba sikuwa basikushevu paka. Shike tuchalusongu. Unikata shevu ya chongo. Shike tuchangondu. Unishevu ya nyota. Shike tuchachishemu. Unishevu ya kiviringo. Hapana. Mutu weba wenza. Kichwa yako itumike. Ati nzambi mukufuka. Wakati Mungu anakuumba. Muteka ma potentialité wonsu munda mwe. Eko na vitu vizuri anatia ndani. À toi de découvrir ce qui est en toi. Sasa inastahili wewe uvumbula sema ndani Mungu Mungu. À toi chercher qui s'attacher à lui. Na wewe kutafuta ni nani utambatana naye. Bantu bonsu kimba kusomba na buto. Batu yote hawastahili kukaa nao. Bantu bonsu kimba kwenda na buto. Batu yote hawastahili kutembea. Bantu bonsu kimba kwa kula na buto. Batu yote hawastahili kusema nao. Kujibantu kujinguluba. Kuko batu na kuko banguruwe. Toi en tant que Juda. Wewe sawa Wayahudi. En tant que lion. Wewe sawa simba. Ntambo itisomba ni mubantambwa. Simba iko na kana masimba. Kwa kusangana ntambo somba ni mbushito. Hautakutanisha simba iko na kana mbuzi. Hakati mbushito kuti ntambo chumucha. Wakati mbuzi anachofea simba anampepeta. Bon. Comme vous n'êtes pas prêt pour m'encourager, sawa vile muna tayari tu kunitia moyo. Bwa mujinde. Jua hii asubuhi. Nzambi wa benesio na kubeneshi. Mungu wa Sayuni ekubariki. Penye kwa kushikisha mfungamba bishi. Sasa jua kumaliza nitasema nini? Shiba jijimwane walukila. Wakati huyu mtoto anarudi. Ufika kuli tatu ende. Anafika kuku dadi yake. Tatu ende wa mwaki chichi. Baba yake akampokea. Kajimalu ashaji wonsu. Sasa mambo yote nabaki. Tatu ende kimweza kabili. Baba kuifanya tena. Nojino ngumfanya. Eti mnanifuata? Tatu ebuju kwa kijila. Baba yake anakupokelea. Penye ukutume kuti Jijebukasi. Sasa anakupeleka kuku Jijebukasi. Jijebukasi kidumanye ni? Jijebukasi ndo anajua. Sibi tatu eba mwamba munu mukebela inganzu. Ndo baba yake alisema tumtafutie mukebela isandali. Tumtafutie viato. Mukebela impeta wa kwele kumunu. Tafuta hata pete ya kutia kwenye kidole. Tatu eba wa muturu biflamu chi. Baba yako analeta sawa. Pige Jijebukasi. Sasa Jijebukasi. Kidu bangu tangile muntu ewo. Ndio anaweza kuangalia yule mtu. Omuri bundi bwa matu kwa jibwele mweze mutisuko. Sema huyu Savila alikuwa kupori.
kanungu tutafuta hata tukosa nsuke tumshevu nywe tina macheba wewe kosa yako kutumuso kushala bakukosa nsuke aupendake wa kushevu tatwa mujini bene mujumu baba yako kana watu wa kazi mubasharishe bwa malu wonse anawatengelea anatarisha juu kazi wewe yote kutene mumanye tatwa bakabidito to wewe kuna mama hata baba yako mumatukaji mwenzao sabira ushafanya jijebuka sekiri mushalo manye tatwa jijebuka sendo anabakia kama manye baba yako tatu muso mwanu hatukani kwa firu wanu wanasema napenda unishevu hivi wewe iteke mtu bakukosa nsuke wewe tia kichwa wa kushevu wewe kuchufulu atangochi to we akukuwa na lata tena lakini jijebuka sa akukebela nkocho wamesireba ati ajijebuka sa kutafutia hiyo wewe moya lukasa wewe ujulu ni chintu cha kalonje stress sel hambi ukikula raka utakuwa na kikoti kimoja hivi kirefu kinene ujulu ni nkocho wa stress kalonje mwela hambi tuka bantu bose bari bakuseka umfu utakuwa na koti munene kama ya Esdras Kalonji watu wanaanza kucheka hadi walukila wakati unarudi hapa itabajijebuka sa kwanza na sandala ya bulabweba itikia jijebuka sa akupatie viatu yeye kiti mumanye ni yeye ndo anajua papa tatu ndo mtu fulani tatu ndo mwaneo mtoto huyu tatu ndo mwaneo baba yake hauta utubunanga mafuta kampata babana bene anapendaka ni ali fulani wa watoto yake munanga safon kampata babana anapenda sabuni fulani ndio watoto yake nye utamu lukasa macho lukasa ngoma lukasa byonso lukasa maringa hata ngome byote biko mumbio c'est entre nous ni sisi na sisi wewe mimi naona wewe kajini nzambe ngani kitadi ke toi ti Dieu mwenye alikwambia asema huko na Mungu ni nani nzambe Mungu batuba mwenda na muntu wanamujuu yake kupitia mtu mwingine muntu wao ule mtu haji euambula muntu munshile mtu tamuzengeshi wakati huyu anamnunua huyu alipikiwa kwenye njia hamuto kwenda kwa hospitali kuliko kumulete kwa hospitali uruka muteka kwa hotel akamtia kwenye chumba ya wakeni mushia kuntu wao anamwacha pale waambila muntu wao kwa hotel wao anamweleza mtu wa ile kazi waambila malu anamuonesha mambo malade asema huyu mkono kayimumfo bwaluto ndo asisikie mambo waambaga bejeni asema huyu mtu lama muntu umchunge toni hangalo na mpaka nitarudia kadu Yakobo sasa waambile Rubene waambile mwana ende shida Yakobo alimuonesha Yuda waambile tukombu jabu kale asema bakora ya ufalme kaja kumbuka munzu bumwe haitakitoka mu nyumba toni halo Shilo mpaka pale Shilo atakuya bo ngale kichi nzambi yakobeleshi amba kumbe na acha Mungu akubariki penye ufunge bado wanisha nzambi chika shichikola nilipenda pikia Mungu makofi nguvu esa kuno fanya hivyo baba iko nafanya muntu uri mutu wenda wenza mtu mwenye kichwa iko natumika numuna numudisambi leo utaona hata maombi na nshamwenda mushindwa kufila makuta hata namuna kake ya kutoa mumanyi na makuta anajua hii pesa njumwanga tekeleke pa nilibeba fast food makutanji nawa hii fast pesa kinga ni mema tu haiko yangu kadi makutaji ni mwenao hiyo pesa iko na mwenye kadi nayo muntu uri mutu kai wenza tu lakini mtu kichwa atumike utaona anaanza kunjama kunjama kasoko me kana lambwe wafuchame fucha miamu zambi akubeneshi ele chanza cha balo mamulu inua mkono ya ume juu nde musu banga disambila inapenda wanza ruambila nsambi ni mweleza Mungu mutu wanyime mukanguka kichwa yangu ifunguke conscience wanya travailler samiri yangu itumike conscience wanya esa mujumu samiri yangu ifanye banga kazi chakula mujina ja Yesu wanza komba akula anza kusema conscience weba kwata mujumu samiri yako itumike conscience weba travailler samiri yako ifanye akula ni nsambi omba amari yepoa asema Mungu conscience wanya travailler samiri yangu itumike conscience wanya kwata mujumu samiri yangu ifanye kazi akula mujina ja Yesu sema katika jina la Yesu